जय हिंद डियर स्टूडेंट गीता एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे आपण मान के स्वागत करुचे मुई निराकार। तो आज मानवीय भूगोल +2 रो एनुअल एग्जाम के नेकरी 1000टा एमसीक्यू डिस्कशन करबा के जाउछे। आउ जेन माने ई चैनल रे नुआ करी अछन से माने सब्सक्राइब कर देन आ बेल आइकन के चेपे देन तार संगे संगे शेयर कर देन जार फल रे आपण माने अति शीघ्र करी नोटिफिकेशन आसला बा जहाँ इनफॉरमेशन आसला बेले पाई पारबे आपण मनकर सांग भी उपकृत होई पार। तो चलन आउ लेट नहीं करी आरंभ करमा। आज प्रथम क्वेश्चन रो आंसर हैला आज प्रथम क्वेश्चन डिस्कशन होची निम्नोक्त मध्यरु केउटी मानवकृत परिवेश अंश विशेष। तो एटा होची जातीय राजपथ। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउटी संबलर सृष्टिकर्ता अटे मानव ही संबल तैयारी करि पाथिसी तेणु करी मानव संबल। अविश्रांत मानव अस्थिर पृथ्वी मध्यरे परिवर्तनशील संपर्कर अध्ययन होची मानवीय भूगोल बोली करी किए डिस्क्रिप्शन देथिले एटा होचे संज्ञा किए देथिले नहीं एटा होचे सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न केउं उपादानटी सांस्कृतिक परिवेशर एक अंश विशेष। एटा देख सांस्कृतिक परिवेश रे केनटा हितिबा पिले एटा होचे जलवायु। मानव भूगोल रो पिता बोली कहा के कुआ जैसी रेडजेल के एटा तो हमें बहुत बढ़िया भाव रे पढ़िछु तेणु करी आपण मन के भी मने रहिथिबा। मानवीय भूगोल मानवीय समाज और पृथ्वी पृष्ठ मध्य थिबा संश्लेषणात्मक संपर्कर अध्ययन को बुझाए बोली करी किए कहिथिले पिले जे मानव भूगोल तैयारी करछन के मानव भूगोल तैयारी करछन राडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रजातिर उत्पत्ति पुस्तकर लेखक किए। प्रजातिर उत्पत्ति पुस्तकर लेखक होची डार्विन। आंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तकर लेखक किए आमे सब बेले पढ़िछु राडजेल। राडजेल तांकर आंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक रे मानव भूगोल विषय रे वर्णना करथिले बोली करी कुआ जैसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक मानव भूगोल रो पिता कहा को कुआ जे आधुनिक मानव भूगोल तमान तो जानछ पिले आधुनिक मानव भूगोल बेले हे हमर ह्यूमन ज्योग्राफी के खा कुआ जैसी। तो इनो ह्यूमन ज्योग्राफी किए करछन राडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश निश्चयवाद और संभाव्यवाद मतवाद रो मध्यमा मार्ग को सूचाउथिबा मतवाद। तो एटा हमें ई दुईटा निश्चयवाद आउ संभाव्यवाद चिंताधारा के बहुत भाव रे हमें बहुत बढ़िया भाव रे पढ़िछु। तो मने पड़ुथिबा पिले तमके भी एटा होचे नूतन निश्चयवाद चिंताधारा बोली के कहिसु। नेक्स्ट क्वेश्चन एटा तो बहुत बढ़िया जिनिस गुटे आसला हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड पुस्तकर रचयिता किए। तो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड रो रचयिता हेले ब्लाचे इति ब्लाकी लिखि दीजिए एटा ब्लाचे है बुझलो नि पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन मानवीय भूगोल केउं भूगोल रो एक अंश विशेष। मानवीय भूगोल केउं भूगोल रो एक अंश विशेष एटा होचे क्रमबद्ध भूगोल रो अंश विशेष बुझी हला। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरातन मानव समाज ओ प्रकृति शक्ति मध्य रे थिबा पारस्परिक क्रिया को कौन कुआ जाय तार माने। तो एटा होचे तमर परिवेशीय निश्चयवाद एटा परिवेशीय निश्चयवाद बोली करी कुआ जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वास्थ्य जनबसति और शिक्षा केउं स्कूल चिंताधारार प्रतिफलित। स्वास्थ्य जनबसति शिक्षा केउं स्कूल चिंताधारा को प्रतिफलित करे बोलुछि। तो एटा हैला समाज मंगल स्कूल चिंताधारा केंडा समाज मंगल स्कूल चिंताधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा पूंजीवाद रो विकास को दर्शाउथिबा चिंताधारा। पूंजीवाद रो विकास को दर्शाउथिबा चिंताधारा होची मौलिक स्कूल चिंताधारा आई मौलिक स्कूल चिंताधारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउं उपादान को माँ प्रकृति आख्या दिया जाए आमे सब बेले भारतवासी क्या कहसु क्या के माँ कहसु नहीं प्राकृतिक परिवेश के माँ कहसु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन नूतन निश्चय बा चिंताधारार प्रवर्तक किए नूतन निश्चय बा चिंताधारार प्रवर्तक होच जी टेलर এটা টাইলর লেখা হয়েছে টেলর TAYLOR থিসি আপন মানে এটা করেকশন করে নেবে কোশ্চিন না আসিপারে। নেক্সট হেলা অটকিবা এবং जीवा চিন্তাধারা কেউ চিন্তাধারার অটে এটা অটকিবা আউ जीवा চিন্তাধারার মানে ভাবনাটা তোমার ভাবনাটা কেনতা রয়েছে তো এটা নূতন নিশ্চয় বা চিন্তাধারা সেকেন্ড আই সরি থার্ড नूतन निश्चयवाद चिंताधारा। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउटी सामाजिक भूगोलर उपक्षेत्र नुहे निम्नोक्त मध्य केउटी सामाजिक भूगोलर उपक्षेत्र नुहे तो आमे कल्याण अर्थनीति सामाजिक उपक्षेत्र नुहे लिंग भूगोल मेडिकल भूगोल आचरण भूगोल एंता तो किसी नहीं ना आमे अर्थनैतिक भूगोल पढ़सुँ तो इन हो कल्याण अर्थनीति। 20 नंबर क्वेश्चन परिवेश को परिवर्तन तथा रूपांतरित करिबारे मनीष गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं थाए यह किए कही पिले बढ़िया भावे आमे पढ़ीछू सब बेले राटजेल कहसन जानछ तो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु किए मनीष उपरे भूमिर प्रभाव विषय रे संक्षेपरे नथिले एटा होचे कही नथिले एटा संक्षेपरे कही नथिले एटा रेड जेल किछि नहीं कही थई तेणु करी। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर केउ देश रे जनसंख्यार घनत्व सर्वाधिक आपण मान जानछन घनत्व बेले काଣା जापान रे घनत्व बेसी देखा जाय घनत्व केनता करे हम पढ़िथिनु पिले घनत्व होची जेन जगह कम जगह अधिक लोग बसवास करबे बा प्रति वर्ग किलोमीटर जनता कि आम जानचु घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या डिवाइडेड क्षेत्रफल इज इक्वल टू प्रति वर्ग किलोमीटर बोलिकी कह जासी सॉरी तेणु ये क्वेश्चन आंसर होचे जापान क्या कि जापान रे द्वितीय विश्व युद्ध पर जापान रे टेक्नोलोजी बढ़ी जाइथिला आर से जगह के लोग जाइकरी बेसी बसवास कले सेन सुविधा सुजोग बेसी अच्छे बोलिकी लोग जापान रे बेसी बसवास कले ठीक अच्छे। आगे जिमा निम्नोक्त मध्य केउटी जन्म नियंत्रण रे सहायक नुहे जन्म नियंत्रण माने बार्थ रेट कम करवाटा नारी शिक्षा प्रसारण है बेले तो बार्थ रेट कम बा विलंब विवाह हेले भी बार्थ रेट कम बा आउ पुरुष बंध्याकरण बा स्त्री बंध्याकरण बा नारी बंध्याकरण है बेले भी कम बा किंतु सार्वजनिक विवाह ने नहीं कमे तो एन आंसर हो जाउछि तमर आई सेकेंड आई ठीक अच्छे। आगे जिमा संप्रति पृथ्वीर निम्नोक्त देशगुड़िक मध्यरु केउटी रे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक एटा होची तमर पिले सिंगापुर रे सबु किछि आजिकली होची एटा जानछ तो ठीक अच्छे। चलो आगे जिमा 2011 जनगणना अनुसार भारतर निम्नोक्त केउ राज्य रे जनसंख्यार घनत्व सर्वाधिक खाली इन आसबा पीपुल्स मानकटा पिले आम एटा सेकेंड यूनिट रो समस्त प्रकार क्वेश्चन नेछु एबे जेनटा डिस्कशन होची तो चलो आमे जेनटा पढ़ले तुम मन जानछ पिले पाठ पढ़ीछ तो फिर भी आम एग्जाम के नहीं करी शॉर्ट क्वेश्चन टाके क्लियर कर देछन जेनटा कि आके आमे एग्जाम रे आउ हैरान नहीं हम ठीक अच्छे। तो आम जानछ पिले ए क्वेश्चन आंसर केनटा हेबा केरल हेबा के नहीं बिहार क्या करके बिहार रे डेंसिटी बेसी देखा जाइसी ठीक अच्छे। केरल होचे आमर केनटा केरल होचे शिक्षा ने पुरुष नारी शिक्षा जेन रही से शिक्षा रे केरल सर्वाधिक भारत में ठीक अच्छे। आगे जिमा
ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲୋକ ଭାରତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ 70.5 ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୃଥିବୀର 90% ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଭୂମିରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ, 10 ଭାଗ। ତ ଶୀଘ୍ର ଆଗକେ ଯିମା। ପୃଥିବୀର 10ଟି ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନାଇଜେରିଆ ବି ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ବି ଅଛି, ବ୍ରାଜିଲ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାନାଡ଼ା ନେଇନା। ঠিক আছে। ଗୋଟି ଜନବହୁଳ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏସିଆରେ କେତୋଟି ଦେଶ ରହିଛି? 6ଟି ଦେଶ ରହିଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ତ କମନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ପିଲେ, ତମମାନେ ତ ବହୁତ ପଢ଼ିଛ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋରିଆ, ତାଇୱାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଡେନମାର୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧରଣର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ଏଇଟା ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା। କାଁ କରିକି ଇନେ ମାନେ ଲୋକ ବେଶୀ ବସବାସ କରସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ତ এইটা হচ্ছে তোমার গ্রিনল্যান্ড। জনসংখ্যাକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଭାଗ କଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଦେଖାଯାଇସି। କଙ୍ଗୋ, ସାଇବେରିଆ, କାଲାହାରି ଅଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍କ। ତ এইটা ହେଇଗଲା ଅତି କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା। ঠিক আছে। আগে ଯିମା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବୃଦ୍ଧି କାହାର ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିସି ପିଲେ? ଜନ୍ମହାର ହେଲେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଲେ, ନାଇଁ ତାପରେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲେ एक्चुअली 16 नंबर क्वेश्चन आंसर এইটা নেছে, মানে क्वेश्चन টিকে ভুল আছে। তো এই জায়গায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি নেই, এই জায়গায় জনসংখ্যার পরিবর্তন কাহা উপরে নির্ভর করে। তো জন্মহার হেলা বেলে বি পরিবর্তন হেবা, স্থানান্তରଣ হেলে বি আর মৃত্যুহার হেলে বি পরিবর্তন হেবা। তেণু করি এই জায়গায় क्वेश्चन কে ତମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜନ୍ମହାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସଠିକ୍ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜନ୍ମହାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସଠିକ୍ ଅଟେ? ଏଇଟାକେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲିକିରି। ବିଗତ 500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି? କେତେ ଗୁଣ? ନା ଏଇଟା 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା କେବେ 700 କୋଟି ହେଲା? ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା କେବେ 700 କୋଟି ହେଲା? ଆମେ ପିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ କେବଟା ଜନଗଣନା ଦେଖସୁଁ? 2011ର ଜନଗଣନା ଦେଖସୁଁ। 2011ର। ତେଣୁକରି ଏଇଟା 2011 ନେ ଏକା ଗଣା ହେଇଥିଲା, ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା, ନାଇଁ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ହୁଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଢ଼ୁଛି? 8 କୋଟି। ଏକେ ଯିମା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାରର ଦେଶ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାରର ଦେଶ? ତ ଇନର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବା ତମର ଲିବେରିଆ। ଲିବେରିଆରେ ବେଶୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି।
ସର୍ବନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ? এইটা হচ্ছে তোমার লাটভিয়া। নেক্সট কোশ্চিন, নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ କାରଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ ତ ବାବୁ ସବୁ ଜନ୍ମହାର, ମୃତ୍ୟୁହାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏ ସବୁ ହେଲା। ତ ଇନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାର ହେଇଯିବା ଇ 3 के 3 ତ ଆଇଭି। ଜନ୍ମହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆର୍ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜନ୍ମହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? এইটা হচ্ছে নম্বর 25 आंसर হচ্ছে আই, জনসংখ্যা অভিবৃদ্ধির হার। নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁହାର ଥିବାର ଦେଶ? এইটা হচ্ছে তোমার দক্ষিণ আফ্রিকা। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভরে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেতে ଥିଲା? 600 কোটি, এটা আমি জানিଛୁ। নিম্নোক্ত ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱର ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ କେତେ ପିଲେ? ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ ଜାଣିଛ ତ? 990, 1000 डिवाइडेड 990, 990टा स्त्री के 1000 पुरुष बोलिकरी कुहाଯାଇसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्त ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶଟି ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତର ଦେଶ? ଲାଟଭିଆ। ଏଇଟା ଲାଟଭିଆ। ନିଜ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ବହିର୍ଗମନ, ଅନ୍ତର୍କରଣ, ସ୍ୱଦେଶ ତ୍ୟାଗୀ। ଏଇଟା ନେଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପଢ଼ିଛୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନର ଦିଗ? ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କେନ୍ତା କରି ହେସି ପିଲେ? ବୟସ ଥିବା, ଲିଙ୍ଗ ଥିବା, ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା, ଇ ଜିନିଷ ମାନକେ ନେଇକରି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ହେଇଥିସି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ ବୋଲିକରି ଆଇଭି ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ ଥିବା ଦେଶ? UAE। এইটা ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ବର୍ଗକୁ ସୂଚାଏ? 3ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ପିଲେ, ବାଲଗୋଷ୍ଠୀ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ କହମା? 15ରୁ 59 ବର୍ଷର ଲୋକକେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ 15ରୁ କମ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନକେ ବାଳଗୋଷ୍ଠୀ କହମା। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବେ ସେମାନେ 59ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଲେକି କହିସୁଁ। ତ ଇନର ଆନ୍ସର୍ ତମମାନେ ଜାଣିବ ଆଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ 59 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଲେକି ଆମେ କାହାଟା କରମୁ ପିଲେ? ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? এইটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ঠিক আছে। 35 নম্বর কোশ্চিন গলা। 35 নম্বর কোশ্চিন পিলে। নেক্সট কোশ্চিন, 1000 ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? ଜନ୍ମହାର। ତମ ଆରାମ ସେ କହିଦେବ ଏଇଟା ମାନେ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁ କାଁ କରିକି ଆଗକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଅଛେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ଯେନ୍ତାକରି ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଲେ କିଛି ହିଚକିଚାବେନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେମା ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆରୁ ଡର ନେଇ ଥାଏ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ପିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏତ୍କି ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ କଭର୍ କଲା ବେଲକେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ନେଇ ହେଇକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ପଥକେ ଦେଖିବେ ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ଡର ଭୟ କିଛି ନେଇ ଥାଏ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? এইটা ହେଉଛି ଆମର ବାଳଗୋଷ୍ଠୀ, ଏବେ କହିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? এইটা তোমার 38 নম্বর
କାଣା ହେବା ପିଲା ବୟସ ଲିଙ୍ଗ ପିରାମିड ଆମେ ପିରାମିड ପଢ଼ିଛୁଁ ବୟସ ଲିଙ୍ଗ ପିରାମିड ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 39 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗତିଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ ଗତିଶୀଳ ବେଲେ ବଢ଼ତେଲ ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନାଇଜେରିଆ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ନାଇଜେରିଆ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ପିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ ଏଇଟା ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବେଲେ କାଣା ପିଲେ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ବେଶୀ ହେଉଥିବା ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ବେଶୀ ହେଉଥିବା ମାନେ 2 ଲୋକ ମଲେ ବେଲେ ଆର୍ 2 ଲୋକ 3 ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଏଇଟାକେ ସ୍ଥିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୋଲିକିରି କହିସନ୍। ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବେଶୀ ହେସି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହ୍ରାସ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାପାନ। ଜାପାନରେ जनसंख्या धीरे 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 कमतेल जाऊँगी यार कारण तो जानथिब द्वितीय विश्वयुद्ध बेलके अमेरिका 2टा बोमा पकई देथिला केन जापान ने आ सेतकी बेलू से ना इन्फेक्शन बा ताकर केमिकल रिएक्शन लगी जनसंख्या वृद्धि नहीं पाई पारबार ठीक है पिले। तो आगे जिमा 42 नंबर क्वेश्चन केउं देशर सर्वश्रेष्ठ संबल केनटा देशर सर्वश्रेष्ठ संबल एटा तो मानव होउछि जे कोनोसी देशर सर्वश्रेष्ठ संबल बोलिकिरि कुहा जायसी। निम्नोक्त मध्यरु किए मानवीय विकास धारणार प्रवर्तक निम्नोक्त मध्यरु किए मानव विकासर प्रवर्तक एटा होउछि 2 जन एटा होचन केन केन नहीं आमर डॉक्टर मेहबूब उल हक आउ अमर्त्य सेन बोलिकिरि ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर लोकंक हाराहारी आयुष केते माने बयस केते मरभा बयस लास्ट 67 वर्ष स्थानांतरण रे केउं स्थान रे जनसंख्या ह्रास होए स्थानांतरण रे केउं स्थान रे जनसंख्या ह्रास होइथाय गंतव्य बा उद्गम बा उत्पत्ति केन जगह नहीं तुम तो आराम से पढ़ी स्थानांतरण परिवर्तन इटा माने तो आम जानिचु उत्पत्ति स्थान उत्पत्ति बेले जेन जगारू बाहर ठीक अच्छे। केउं स्थानटी प्राथमिक वृत्ति रे नियोजित अधिकांश लोकंक स्थान प्राथमिक वृत्ति केन हेसी पिले मफसल बा ग्रामांचल रे देखा जैसी ठीक अच्छे। ग्रामांचल के मफसल बोलिकरि आमे कहसु। 47 केउठारे अधिक लोक अणप्राथमिक कृषि रे नियोजित होते यहाँ सहरांचल रे ठीक अच्छे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी सर्वाधिक सहरांचल बसवास करुथिबे यहाँ बेल्जियम ठारे ठीक अच्छे। कहा उपरे सही अंचलर अर्थनैतिक विकास स्तर निर्भर करे साक्षरता अनुसार 50 नंबर क्वेश्चन केउटी देशर मोट जनसंख्यार केते परिमाण वृत्ति रे नियोजित थिबा सूचाए एटा जनसंख्या रे वृत्ति गठन एटा वृत्ति कहिछि परे न वृत्ति कहिछि माने वृत्ति हेबा आरो। नेक्स्ट क्वेश्चन एटा टिके जानि नै हेबा फिर भी पढ़ दमा हला मानवीय अवस्था को अध्ययन करुथिबा धारणा को कोन कहै जे मानवीय अवस्था के अध्ययन करुथिले हमें काना कहमा पिले मानव विकास बोली कर कहमा मानव विकास बा यूएनडीपी आमे तो पढ़ी छु पिले ना हैं मानव विकास यूएनडीपी का कहसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अछि काजे मानव विकास सूचौथिबा एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रकाश करथि केन प्रकाश करसी ना यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एका ए जिनिसटा के करथिसी ठीक अछि। केबे प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाश पाई थिला केबे पहला करी केबे मानव विकास बा आमर एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टा आसीथिला इनर क्वेश्चन होचे 1990 मसिया रे एचडीआई मानव विकास सूचक बोलिकरी जेंटा प्रथमे के आरंभ करथिले मानव विकास बोलिकर के प्रथमे आरंभ करथिले पिले मेहबूब उल हक के मेहबूब उल हक सेकेंड आई ठीक है।
2006 रिपोर्ट अनुसार भारतर मानव विकास स्थान केते आम 2006 ने केते ने थिलु पिले 130 नंबर ने थिलु। ठीक अच्छे 56 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य केउटी मानव विकास सूचकर मूल्य निरूपण उपादान मानव विकास सूचक करवा लगी हेले आमर साक्षरता भी दरकार जन्म समय रे आयु संभावना बेले बचबार दरकार मुंड पिछा वास्तव आय दरकार तो तेणुक एटा क्वेश्चन हो IV ए समस्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी सर्वाधिक मानव विकास सूचकर मूल्य केउटी सर्वाधिक मानव विकास सूचकर मूल्य तो 0.8 रु अधिका होइथिबार कथा तार माने जानी हवा जे मानव माने विकास करूछन बोली। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु 1919 पत्रे भारतर मानव विकास मूल्य केते थिला तो एटा 0.571 थिला माने आई नंबर हो। ठीक अच्छे पृथ्वीर सर्वाधिक GNH खुशीर देश काके कहसन पृथ्वीर सर्वाधिक GNH देश काके कहसन भूटान। चलो जिमा 2020 तथ्य अनुଯାयी पृथ्वी रे सर्वाधिक मानव विकास थिबा देश संख्या केतेटा नहीं है तो यहाँ हूँ 69टा सेकेंड आई 2022 मसीह निम्नोक्त मध्यरु केउटी विश्वर सर्वाधिक मानव विकास देश तो 61 नंबर क्वेश्चन रो आंसर होचे स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले केउटी मनुष्यर सर्वपुरातन कार्यकलाप एटा आमे आसीगलु ह्यूमन एक्टिविटी बोधे ह्यूमन एक्टिविटी हाँ आमे आसीगलु ह्यूमन एक्टिविटी के। ठीक अच्छे चैप्टर 3 तार माने तो यहाँ हूँ सबू संग्रह करवाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कार्यावली रे अर्थ उपार्जन करा जाए आम जानचु अर्थ बोले क्या पैसा अर्थनैतिक कार्यावली एका। ठीक अच्छे अर्थनैतिक कार्यावली मानवीय वृत्ति माध्यमिक वृत्ति ये सबनु माने ये समस्त आम क्या पाइसु अर्थनीति तेणुक आज ये क्वेश्चन आंसर हो समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कार्यकलाप सीधा सड़क परिवेश सह जड़ित क्यों कार्यकलाप परिवेश सह ये प्राथमिक वृत्ति आम वृत्ति 3 प्रकार पढ़ीछू तेणुक प्राथमिक वृत्ति। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन संग्रह कार्यकलाप निम्नोक्त क्यों अंचल संघटित एटा कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेजन उपत्यका देखा जाए माने ये समस्त हो IV हो आंसर। प्राचीन मानव कार्यकलाप सहित निम्नोक्त मध्यरु कार्य जड़ित क्यों कार्य जड़ित एटा शिकार और संग्रह करवाटा आई सेकेंड आई। डेनमार्क क्यों कृषि पाई परिचित डेनमार्क क्यों कृषि पाई परिचित विशेषकर डेनमार्क रे काଣା हेसी पिले दूध चाष बेसी हेसी। ठीक अच्छे आ दूध चाष परिवहन पाइपलाइन द्वारा केने बेसी हेसी स्विट्जरलैंड। ठीक अच्छे अर्थनीतिर क्यों क्षेत्र सीधा सलख उत्पादन अमल करे एटा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र सामग्री को द्रव्य रूपे उत्पादन करे एटा माध्यमिक वृत्ति एटा माध्यमिक क्षेत्र जेनटा कंचामाल भाव व्यवहार करिथिसी। अर्थनीतिर क्यों क्षेत्र ग्राहक को सेवा जोगाए अर्थनीतिर क्यों क्षेत्र ग्राहक को सेवा जोगाए एटा तृतीय। काठ संग्रह पशुपालन क्यों क्षेत्रर एक अंश अटे एटा प्राथमिक वृत्ति हो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों शिल्प अन्य शिल्प पाई कंचामाल उत्पादन करे क्यों शिल्प अन्य शिल्प पाई कंचामाल उत्पादन करे एटा मौलिक शिल्प। क्यों कार्यकलाप कंचामाल को मूल्यवान द्रव्य परिणत करे एटा माध्यमिक क्षेत्र। ठीक है माध्यमिक कार्यकलाप ने
नेक्स्ट क्वेश्चन केउं देश रे समवाय कृषि सफलता सह होइछि एटा होछि तमर डेनमार्क आई निम्नोक्त मध्यरु केउंटी रोपण कृषि नुहे रोपण कृषि केनटा पिले एटा गहम रोपसन का नाइ रोपन धान बुनसन एवं पनीपरिबा करसन नेक्स्ट लाल कोलार श्रमिक बा रेड कोलार वर्कर क्यों वृत्तिर श्रमिक को बुझाई थाए एटा प्राथमिक वृत्ति नोमाड बा जाजावर श्रेणीर आदिम गोष्ठी क्यों वृत्ति रे नियोजित थिले माने पशुपालन लगी फेमस कृषि सहित पशुपालन को क्यों कृषि अंतर्गत कहा जाए एटा मिश्रित कृषि नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मानक ट्रांसह्यूमान्स बा ऋतुकालीन स्थानांतरण बोलिकी कहा जाए एटा होचे तमर पशुंक सहित स्थानांतरण गोष्ठी एटा ए मृत्तिकार उर्वरता ह्रास जोगु कृषि क्षेत्र परिवर्तन कृषि को निम्नोक्त मध्यरु क्यों कृषि कहा जाए स्थानांतरित कृषि कहा जाए निज परिवार चाहिदा मेंटाइबा पई करा जाउथिबा कृषि को निम्नोक्त मध्यरु कौन कहा जाए प्रयोजन भित्तिक कृषि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कॉफी सॉरी चाहा कॉफी रबर निम्नोक्त मध्यरु क्यों कृषि अटे एटा होची हमर वाणिज्यिक कृषि नेक्स्ट 22 नंबर निम्नोक्त मध्यरु क्यों कृषि को फल चाष कहा जाए क्यों कृषि को फल चाष कहा जाए वाणिज्य कृषि के आखा फल चाष कहा जाए ठीक अच्छे निम्नोक्त मध्यरु क्यों कृषि को फल चाष कहा जाए भूमध्य सागरीय कृषि जेनटा कि आमर समुद्र तरा तरा एरिया के जेन चाष करा जायसी फलमूल मान से कहसन निम्नोक्त मध्यरु केउटी कर्तन एवं दहन स्लैश एंड बर्न बोलिकी कहा जायसी एटा स्थानांतरित लोक माने पड़ू चाष जेनटा कहसु सेटा एटा ठीक अच्छे क्यों जनजाति ट्रांसह्यूमान्स बा ऋतुकालीन स्थानांतरण करिथांती क्यों जनजाति एटा होचे तमर बकरवाल रोपण कृषि मध्यरे क्यों माने आरंभ करथिले रोपण कृषि प्रथमे क्यों माने आरंभ करथिले एटा होचे यूरोपीय माने ठीक अच्छे निम्नोक्त अंचल मध्यरु क्यों अंचलटी व्यापक व्यावसायिक शस्य चाष तो एटा स्टेप पंपास पेरी ए समस्त एटा होचे 4 नंबर ऑप्शन नंबर IV टिस्को टिस्को क्यों क्षेत्रर शिल्प टिस्को क्यों क्षेत्रर शिल्प तो एटा होचे व्यक्तिगत प्राइवेट टाटा इंडस्ट्रीज ने क्या प्राइवेट लिमिटेड 28 नंबर क्वेश्चन माध्यमिक कार्यकलाप कौन भावरे परिचित एटा शिल्प है ठीक अच्छे सिलिकॉन वैली बोलिकी काके कहा जायसी सिलिकॉन वैली कहार उदाहरण टेक्नोपोलिस ए ठीक है व्हाइट स्कॉलर कर्मचारी पई क्यों वर्गर व्हाइट स्कॉलर क्यों वर्गर कर्मचारी थिबा व्हाइट टेक्नोलॉजी नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु कृषि भित्तिक शिल्पटी को बाछ एटा तमर कृषि भित्तिक लोहा तो नहीं से चमड़ा तो नहीं से सीमेंट तो नहीं से एटा सूता तैयारी के कहा जायछि ठीक अच्छे क्यों कारक शिल्प को प्रभावित करे नहीं इंटरनेट ठीक अच्छे एटा इंटरनेट ही 32 नेक्स्ट
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶିଳ୍ପକେ କାଣା କୁହାଯାଇସି? ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଇସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 34 ନମ୍ବର ବାଣିଜ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ? ବାଣିଜ୍ୟ ଏଇଟା ସେବା ବୃତ୍ତି ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 34 ସେବା ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚାକିରି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରୀୟ। ରୋବୋଟିକ୍ସ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ? ରୋବୋଟିକ୍ସ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶ? ତ 36 କୁଇନାରୀ ବା ପୁନଃ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ବିପିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ହେଲା। ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ, ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବୋଲିକି କହିସନ୍। 38 କେଉଁଟି ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ? ଖଣିଜ ଶିଳ୍ପୀ ଲୁହା ଇସ୍ପାତ ଆଉ। 39 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଭୋକ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ? 39 ଦେଖ ଚାହା ବି ହେଇଛେ, ସାବୁନ ବି, ଟିଭି ବି, ତେଣୁକରି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଏଇଟା ତ ଏଣୁକରି ଆଇଭି ହେଇଯିବା ଏଟାର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ? ଏଠି ନୁହେଁ କହିଛି ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ବ ହେଲା। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଶିଳ୍ପ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍। ଗମନାଗମନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଗମନାଗମନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହରରେ ହେଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର କହିସନ୍। କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ମାଲିକାନା ଉଭୟ ସରକାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମବାୟ, ଏଇଟା ମିଳିତ ଶିଳ୍ପ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ 44 ନମ୍ବର ଦେଖମା ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ବା ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ମାର୍କେଟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ମାର୍କେଟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ? କେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ? ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର୍ କାଣା ହେବା ପିଲେ? ଖୁଚୁରା ବାଣିଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖୁଚୁରା ବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲେ କାଣା? ଲୁଜ୍ ମାଲ୍ ବିକିବାଟା ଯେନ୍ଟା ଅଧା ଅଧା ଖଣେ କରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକେ ଯିମା 46 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୃତ୍ତି? ତ ଅଧିକା କେନ୍ ବୃତ୍ତିଟା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରସି ପିଲେ? 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କରବ। এইটা হচ্ছে তোমার পর্যটন। ঠিক আছে। ଆଉ ଯିମା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତଥ୍ୟ ଭାବନା ଓ ବାକ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିବା ମାଧ୍ୟମ? ବା ଏଇଟା ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେସି, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇର ଡବାୱାଲା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ? ଡବାୱାଲା ଖତରନାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବି ଆସିପାରେ ପିଲେ। এইটা সেবা ক্ষেত্রে। 49 নম্বর কোশ্চিন ভণ্ডারী ধোবা এবং মালি কেউ ক্ষেত্র সহিত জড়িত? এইটা আমার প্রাথমিক ক্ষেত্র সহিত জড়িত। ভণ্ডারী ধোবা ଆଉ ମାଲି ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଇଭି ହେଇଯିବା। ନେଇ ଏମାନେ ସବୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ଧୋବା ଆଉ ମାଲି ଏମାନେ କାଁ କରସନ୍? ଲୋକର ସେବା ଯୋଗାସନ୍। ସେବା କେନେ ହେଇସି ପିଲେ? ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବା ସିଇଓ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବୋଲିକରି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିସନ୍? ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ସାପେକ୍ଷ ବୃତ୍ତି ଜାଣିଲ ବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀୟ ବୃତ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ତାପରେ ଆସମା 51 ରୋଷେଇଆ ଘର ଚାଲକର ସେବାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ? এইটা ବି ସେବା ବୃତ୍ତି ହେଇଯିବା।
नहीं एटा है अणसंगठित वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देख पिले आम 2022 ने क्वेश्चन आइला पृथ्वीर केउं देश सड़कर विस्तृति सर्वाधिक तो केन देश बेसी युक्तराष्ट्र अमेरिका कि रूसिया कि आर्जेंटीना भारत ने तो हेतकी नहीं तो यहाँ हो अमेरिका। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन इटा भी आईला CHSC 2022 ने निम्नोक्त केउं समुद्र पथटी यूरोप को एशिया सह संजोग करुथिबा क्षुद्रतम जलपथ अटे एटा तो पानामा केनाल तो बढ़िया कर पड़े जाए सेकेंड आई तुमे जदि कोची ठारू पर्थ जहाज रे यात्रा करिवो तेबे केउं महासागर दे जीव पिले कोई देख एटा कोची केन अच्छे आमर ना भारत ने ना तो भारत महासागर हो। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन एटा भी देख पड़ीला पिले केतेक मुख्य रास्तार अति क्षिप्र गति जानवाहन यातायात निमंते निम्नोक्त केउटी एक स्वतंत्र राजपथ तो एक्सप्रेस पथ है कि राज्य राजपथ है कि जातीय राजपथ है तो यहाँ हूँ तुमर एक्सप्रेस राजपथ हो। 4 नंबर क्वेश्चन आंसर भारतर केउं दुईटी सहर जातीय राजपथ संख्या 7 नूतन NH44 एवं जेनटा कि आम NH44 बोलिकी कहसूँ है आग क्या बोलूँ भारतर लंबा जातीय राजपथ NH7 बोलूँ एवं NH44 ताके कहसूँ। ठीक अच्छे नुआ सिलेबस अनुसार यहाँ हूँ तो आम यार उत्तर हो केनटा हो पिले एटार उत्तर हो वाराणसी रु कन्याकुमारी पते। ठीक अच्छे वाराणसी केन अच्छे जम्मू काश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीर केउं देश रे सड़क पथर दैर्घ्य सर्वाधिक यहाँ एवं पढ़ी परे युक्तराष्ट्र अमेरिका। पृथ्वीर केउं देशर सबुठारु विस्तृत रेल नेटवर्क रही केन कानाडा ने कानाडा रे बेसी रेलपथ एथि कानाडार रेलपथ तमर साइबेरियन रेलपथ इटा मन आईसी लंग क्वेश्चन बुझीगला पिले तो मुई आज आर गोटे कथा तुम मानके कहमी तुम परीक्षा रे कौन से क्वेश्चन आंसर छाड़ी नहीं क्या करके इन तुमको माइनस मार्किंग नहीं ना तेणुक समस्ते जेनता क्वेश्चन के सब फिलअप कर। ठीक अच्छे तो आगे जिमा निम्नोक्त केउं सहरटी स्वर्ण चतुर्भुज राजपथ रे अवस्थित स्वर्ण चतुर्भुज तमें तो जान पिले स्वर्ण चतुर्भुज क्या कहसूँ तो स्वर्ण चतुर्भुज यहाँ केनटा आसूची बोलुची एमानकर भितरु केनटा आसूची बोली कहूँ तो यहाँ हूँ नागपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन घर को घर संजोग होइथिबा परिवहन व्यवस्था को काଣା कहमा पिले सड़क पथ कहमा आकाश पथ कहमा कि जलपथ कहमा कि रेलपथ घर के घर काଣା लगी पिले आम सड़क पथ एका लगी आम पथ पढ़ी पथ केते प्रकार तुम मैंने कमेंट करी जनाव। ठीक अच्छे बहुत सामग्री परिवहन पाई केउं पथ सहायक होता है अधिका माल आकाश पथ तो नहीं हुए वायु पथरे तो नहीं हुए आकाश पथर वायु पथ तो गोटे सड़क पथ द्वारा खाली ट्रक मंदी केते जीवा तेणुक ए भितर रेलपथ जदि देशटा देश भितर आम जदि अधिकार अधिक परिवहन करूँ बेले रेलपथ एका सबुठान इम्पोर्टान्स आउ अन्य देश संगे जदि आम सामान आदान प्रदान बा किणा बिका करमु बेले आमर समुद्र पथ बा तमर जहाज माध्यम रे हेतिसी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी रे प्रथम रेलपथ केबे आरंभ होइतिला पृथ्वी रे केबे हेतिला बोलुची पृथ्वी रे भारत रे तो 1853 नहीं थिला नहीं है तो भारत रे 1853 16 अगस्त ने आरंभ होइतिला तो इन हो गला तमर नहीं एप्रिल 16 ने आरंभ होइतिला आ इन होइछे 1825 ने। ठीक अच्छे पृथ्वीर सर्वाधिक दीर्घ राजपथ किए
ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଦୀର୍ଘ ରାଜପଥ ସବୁଠାରେ ତ ଆମେରିକା ଆଉ ପାନ୍ ଆମେରିକା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରେଳପଥ କିଏ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରେଳପଥ ଏବେ କହିଥିଲି ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ ରେଳପଥ। ସୁଏଜ କେନାଲକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାଗରକେ କାଣା କହିସୁ ପିଲେ? ଲୋହିତ ସାଗର ବା ରେଡ୍ ସି ହେଲା। ଲୋହିତ ସାଗର ଆଉ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରକେ ଯୋଡ଼ୁଛି ତାକେ ଆମେ ସୁଏଜ କେନାଲ ବୋଲିକି କହିସୁ। ଇନ ଅପସନ୍ ତମର ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା ଥାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାନାମା କେନାଲକୁ କେଉଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ ରେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାନାମା କେନାଲକୁ କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି? ପାନାମା କେନାଲ କେନ୍ ଦୁଇଟା ସମୁଦ୍ରକେ ସଂଯୋଗ କରୁଛି? ଇନ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସୁଏଜ କେନାଲ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ପାନାମା କେନାଲ। ତ ପାନାମା କେନାଲକୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ତାର ଲମ୍ବା ତାର ଗଡ଼ିଆ ତାର ଉସାର ଏଇଟା ସବୁ କେବେ କେତେଟା ଜାହାଜ ଆସିଯା ହେସି ଇ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତ ଆଗକେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେଟା ଡିସ୍କସନ୍ ଆର୍ ଥରେ କର୍ମା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଛନକା ଏଇଟା ହେଇଯିବା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ମାନେ ଆଇ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଘନତ୍ୱ ରେଳପଥ ଥିବା ଦେଶ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଳପଥର ଘନତ୍ୱ ପଚରାଲା। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗିରି ଦେଶ। ତ ଇନ ଆଇଯିବା ତମର ଆଇ ଆନ୍ସର୍ ଆଇଯିବା ଆଇ ମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ବିଗ୍ ଟ୍ରଙ୍କ ପଥ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିଛି? ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ ବିଗ୍ ଟ୍ରଙ୍କ ଉଟା ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଏଇଟା ବି ଆଇ। ଟ୍ରାନ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ରାଜପଥ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଜିତ କରେ? ତ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡାରୱିନ୍ ଆଉ ମେଲବୋର୍ନ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଆଇ। ତ ବିଗ୍ ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ରେ ପିଲେ? ବିଗ୍ ଇଞ୍ଚ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ କାଣା ବ୍ୟବହାର ମାନେ ପରିବହନ ହେଇଥିସି? ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପରିବହନ ହେଇଥିସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିସି? ରେଲୱେ ଆମର ହାଇପରଲୁପ୍ ନାଇଁ ମହାସାଗର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିସି। କେଉଁ ଦେଶରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥ କାଣା? ପାନ୍ ଆମେରିକା ରାଜପଥ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓରିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱୟକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି? ଓରିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ତୁର୍କୀ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ। କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ ବା ଉତ୍ତମାଶା ଅନ୍ତରୀପ କେଉଁ କେନାଲରେ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୁଏଜ କେନାଲ। କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଥିବା ଦେଶ? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆଇଭି। କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବାହିତ ପଥଟାକେ ଆମେ କାଣା କହେମା ପିଲେ? ବାୟୁପଥ ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲୁଛି ନା ମୂଲ୍ୟବାନ କାଣା କହିଛେ? ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହିତ ପଥକେ ଆମେ କାଣା କହେମା? ବାୟୁପଥ। ବାୟୁପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରମା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବା ମହାଦେଶୀୟ ରେଳପଥ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଲମ୍ବ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ କାଣା? ଟ୍ରାନ୍ସ ସାଇବେରିଆନ୍ ରେଲୱେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ପଥ ବା ମୋଟରୱେକୁ ଅଟୋବାନ୍ କୁହାଯାଏ? ଅଟୋବାନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ କେନ୍ ନଥିଲା ପିଲେ? ଅଟୋବାନ୍ ବିସ୍ମାର୍କ କେନ୍ ନଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିବ ବେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାନବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀର ହିଟଲର ସେତିକି ବେଲେ ତାର ଆଗରୁ କିଏ ଥିଲା? ଅଟୋବାନ୍ ବିସ୍ମାର୍କା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 2 ବୋଲିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ପୃଥିବୀର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗକୁ କାଣା କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। କାଣା କୁହାଯାଏସି? ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକା ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏସି ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
ପୃଥିବୀର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥ 30 ନମ୍ବର ରାହିନ୍ ଜଳପଥ RYHN ରାହିନ୍ ଜଳପଥ। ବିଗ୍ ଟ୍ରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ। ଏଇଟା ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗ୍ରାହକ ଥିବା ଦେଶ କାଣା? 32। ସବୁବେଳେ ତ ଆମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ କେତୋଟି ରେଲବାଇ ଜୋନ୍ ଅଛି? ଭାରତରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟି ରେଲବାଇ ଜୋନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ଏଇଟା 18 ଗୋଟି ଦେଖାଯାଇଛି, ମାନେ ଆଇ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ରାଜପଥ NH44, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ କି ପିଲେ? ଭାରତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକେ ଆମେ କାଣା କହିସୁଁ? ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଜେଟ୍, ଇଣ୍ଡିଗୋ, କିଙ୍ଗଫିଶର। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଶ୍ୱର ଶସ୍ତା ଆଉ ଦ୍ରୁତତମ ସ୍ଥଳ ପରିବହନ କାହାକେ କୁହାଯାଇଛି? ବସ୍ ସେବା, ବାଇକ୍ ସେବା, କାର ସେବା, ରେଲୱେ ସେବା। ଏନେ କେନ୍ ସେବା ହେବା? ଏଇଟା ଆମର ଶସ୍ତା କେନ ହେବା? ଶସ୍ତା କେନ ହେବା ପିଲେ? ରେଲନେ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେସି। ରେଶମ ମାର୍ଗ ବା ସିଲ୍କ ରୁଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂଯୋଗ କରେ ଚୀନ ଆଉ ରୋମକେ। ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ EU ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ବ୍ରସେଲ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ କଲ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଡେନ୍। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରବାହ ଥିବା ମହାଦେଶ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ସାର୍କ ବେଲେ ବୁଝଛ ତ? ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ମହାଦେଶର ଏକ ସଂସ୍ଥା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସାର୍କ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ, ଭାରତ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁମର ସଡ଼କ ପଥ। ମାନେ ଭାରତମାଲା କ'ଣ? ଭାରତମାଲା ଆମେ କାହାକେ କହିସୁଁ ପିଲେ? 43 ସଡ଼କ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକେ ଆମେ ଭାରତମାଲା ବୋଲିକି କହିସୁଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, HBJ ପାଇପଲାଇନ୍ କେଉଁ ଦେଶର? ଏଇଟା ଭାରତରଟା। HBJ ବୋଇଲେ ହାଜିଆ, ବିଜାପୁର ଆଉ ଜୟପୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାରତରଟା। ହାଜିରା, ବିଜାପୁର ଆଉ ଜୟପୁର। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ନାଁ କାଣା? ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ କେତେଟା ପଢ଼ିଥିଲୁ? ଭାସ୍କର ପଢ଼ିଥିଲୁ, ରୋହିଣୀ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣର ମାଧ୍ୟମ କାହାକେ କମା? GPS ନାହିଁ, GIS। ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିସି ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ସେବା ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ଆଇ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ନିରୂପଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ GPS ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ନାହିଁ, GPS ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାର୍ଥାର ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ଏଇଟା ତ ଯିଏ ବି କହିଦେବା। ବାର୍ଥାର ସିଷ୍ଟମ୍ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମେସୋପୋଟାମିଆର ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମ କରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଶମ ପଥର ଲମ୍ବ କେତେ? ଏଇଟା 6000 କିଲୋମିଟର। ମନେ ରଖ ପିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ବି ଛାଡ଼ବାର ନାଇଁ ନ। ଯେନ୍ଟା ନେଇ ଜାଣିଲେ କମେଣ୍ଟ କରବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 54 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆହରଣର ମାର୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଆହରଣର ମାର୍ଗ କେନ୍ଟା ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍? ଏଇଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିସୁଁ। ତ ଆଇ ହେଇଯିବା ଏଟାର ଆନ୍ସାର୍।
ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ? ଏଟା ବାଣିଜ୍ୟର ଦିଗ। ବାଣିଜ୍ୟର ଦିଗ ଯଦି ଆମେ ନେଇଥିବା ବେଲେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଲେ ହେଲେ କାଣା ଲାଭ ମିଳିବା, ତେଣୁକରି ବାଣିଜ୍ୟର ଦିଗ ବି ଥିବାର କଥା। ଚलो ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ସଂଗଠନର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? এইটা ହେଉଛି তোমার GAAT। ঠিক আছে। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୁଦ୍ରର କେତେ କିଲୋମିଟରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ତ 200 କିଲୋମିଟର ନଟିକା ମାଇଲ, 200 ନଟିକା ମାଇଲ, 200 ନଟିକା ମାଇଲ। ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବେଲେ 1.85 କିଲୋମିଟର, 1 ନଟିକାଲ ମାଇଲ 1.85 କିଲୋମିଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ଥାଉ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ମାନକେ ମୁଇଁ ପଢ଼େଇଛେ ସେ ଜିନିଷକେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ହିସାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଆରାମା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ନେଇକରି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 400 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କାଁ କଲୁ, ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ତ ରହୁଛେ ପିଲେ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।